siang ibu-ibu semuanya di sini. So I welcome you, Harriet. Good afternoon actually here. Ya, selamat datang di kita yang setiap minggunya ada acara Penuai Belgia. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari Compassion yang nanti akan men-sharingkan mengenai apa itu compassion dan segala dan lain-lain halnya. Tapi kita mau mulai dulu acara kita dengan doa. Saya mengundang ibu-ibu sekalian untuk kita sama-sama berdoa dan memulai acara kita dengan doa. Let us pray. Selamat siang ya Bapak. Good afternoon Jesus. Thank you Lord that we come to your presence Lord. You let us to come before you and thank you for everything that you've done. Terima kasih Tuhan untuk semua yang udah Tuhan lakukan bagi kami. Untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Dan terima kasih untuk waktu yang Kau sediakan hari ini Bapa. Kami berkumpul bersama-sama, kami ingin memuji, kami ingin membesarkan Engkau, kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan biarlah apapun yang kami lakukan, memuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, ini pujian kami, ini penyembahan kami, dan kami menyerahkan fellowship kami pada hari ini, Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau gerakan setiap ibu-ibu yang mungkin akan bergabung, Tuhan, dan kami akan percaya Engkau yang beracara atas kami, Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan kami sungguh menyerahkan acara kami, Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau langsung masuk aja ke talkshow-nya dan aku serahkan ke Karos. Oke, terima kasih Marhensia yang sudah memimpin kita dalam penyembahan pujian. Selamat siang ibu-ibu semua ya. Selamat bergabung di acara talk show dari grup kita ini yaitu Penuai Belgia Indonesia. Nah, untuk siang hari ini talk show ini akan menghadirkan, bukan akan lagi, memang sudah hadir wakil dari Compassion International, yaitu Ibu Harriet Hofsink. Saya akan langsung perkenalkan. Good afternoon, Harriet. Good afternoon, ladies. It's a pleasure for us for having you here, joining us in this little talk show, or actually it's more gathering. Everybody can have a cup of tea or coffee. Go ahead. And we are so joyful that you are with us because there are so many curiosity about compassion. And at the first time I heard about compassion, I said, this is something that I really long to bring to Indonesian community. And the friends welcome the ideas very good. So here we are. Okay, I will just give it to you so you can already begin with maybe explain a little bit about compassion, and afterward I will ask some additional question, and then after your explanation about compassion, we will have the session question and answering. Okay, go ahead. Perfect. Thank you so much, Rose, for setting this up, and thank you for leading us in worship. And of course, the first song I didn't know the words because I don't speak Indonesian, unfortunately. But I could feel that's very special. I could feel the peace of God just coming, like that's very beautiful. So I think it is amazing that even though we cannot get together in person at the moment, that still all these social media opportunities that we have can make sure that we fellowship, and as Christians we can get together and encourage each other. And I feel very privileged, and I want to thank you for inviting me to be part of this group of beautiful women today. And so yeah, and I really love that that you give me the opportunity to share a little bit about compassion. And I have to tell you about Rose. This is the first time I've seen Rose alive, like on a screen. But I think we spoke for about an hour or an hour and a half. The first time we spoke on the phone for such a long time, and it was absolutely lovely. And I could see your heart for God and for children and for your country, Indonesia, and that was really beautiful. So my name is Harriet. I'm 44 years old. I live in Amsterdam,
and I work for Compassion Netherlands. And my job there, and I will explain a little bit more about what Compassion does. By the way, is it okay how I speak? Everybody understands? If at any time you think you should speak slower, because sometimes when I get a bit enthusiastic, I start speaking very fast. We will give you a sign. We will give you put it in the group chat. All good. I live in Amsterdam, and my job within Compassion is basically two things. We have a lot of volunteers in Compassion Netherlands that work for at events. They help at the office. They translate letters from and to the sponsor children. So we have like hundreds and hundreds of volunteers, and my job is to look after them, which is amazing. So we get to get them together, to inspire them, to find out what they like to do, so that we can help them step into the things that they want to do. And the other part of what I get to do is to be sort of to represent Compassion in Belgium. But that would be the Dutch speaking part. So Vlaanderen, that's my place. I don't go lower than Brussels usually. Because when people want to sponsor a child in Belgium and they're French speaking, they do it through an organization called Cell France, which is an organization, it is a Compassion, but it just has a different name in France. But the Dutch speaking people, they do it through Compassion Netherlands. And we're still looking forward to building relationships with groups of people, with churches and schools and business people. And we also have volunteers in Belgium that help at events and stuff. And that's what I get to do there. So that's really cool. It's not very big, but it's growing, and we can see that God is blessing it. So I love coming to Belgium and spending time there. So that's a little bit what I do. And I have to say, I have been, my first trip when I started working with Compassion, which was in 2012. And what we normally do, if someone starts working for Compassion, in the first couple of years, we want the people that work for Compassion to see the work that we do, which makes sense because we need to talk about it, explain it. And the first country I was able to go to was Indonesia. As an employee of Compassion. I went with Compassion to Uganda before that, but when I started working, I went to Jakarta, Bandung, Semarang. I hope I'm pronouncing it right, but and I loved it. I loved all of it. I loved the people, and that's if you ask me what do you remember most about that, that would be how incredibly friendly the people are. And the second thing is how ridiculously good the food is and how everybody's trying to feed you, which I loved. And I think it says something about the heart of people from Indonesia. And that was really beautiful. And another thing that I learned and that I saw, I remember that we arrived in Jakarta in the evening or maybe the beginning of the night, but it was completely dark. And we went from the airport to our hotel, and it was a nice hotel. And of course, traffic was traffic as it was in Jakarta. Very overwhelming, very, very slow. But because it was dark, we couldn't really see a lot of what was going on. We saw all the lights and all the people, and the city was alive. And I remember being in my hotel room, and it was quite high, like maybe a 6th floor or 7th floor. And I looked out and I saw all the lights in the city, and I thought, oh, this is beautiful. Oh, sorry. I'm sorry. That was let me put my phone on nightstand. Okay. Because otherwise, if people call, am I still with you guys? Yeah. Yes. Yeah. So otherwise, if people call, it interrupts me. So I hope that doesn't happen. I'm sorry. But I remember standing at the balcony and thinking, how come it's still so warm? And I looked out over the city and I made photos because I was like, it's beautiful, all those lights and etc. And then the next morning I woke up and again, I went onto the balcony, and then I looked down, and then straight under the hotel, there was a small area that looked a little bit like a slum. And that was like
literally almost like a wake-up call, like, oh, so we're now in a city of contrasts. We're in a city where there's this beautiful hotel where people can be for business or as tourists. And I saw all these beautiful shopping malls. And then on the other hand, I saw people that were walking towards a place where they could fetch water. And I was like, oh, that's different. And of course, during the days after, we went into those slums and we saw what life was like there. And we visited families that were living in extreme poverty. And I don't know, and I realized, like, I'm talking to a group of, if I look at it right, like 16 or 17 women, and I have no idea how you grew up, whether your circumstances were like that or not at all. I don't know, but this is what I saw when I was there, and so it touched me very much. And one of the things that happened was we went to some of the projects of compassion, and we walked into some of the homes. That's what we do. We get really small groups and we do a home visit. And what we do is in the projects, the children are gathering, and I will share a little bit more about how that works. And then I still remember very well, we were given told, like, you're going to go with a small group to this family. And this little boy, his name was Nathan, he was sponsored by someone from our group. And so he was able to meet his sponsor child. And that was very special. And we went and we walked through the slum, and we walked to their house, and there was a mother and a father. And I don't remember the exact number of children, but there were a lot of, and of course there were lots of children around, running around saying, like, oh, what are these people doing here? And we loved it. And we sat down, and I still remember, especially the faith of the father and the mother. The way they said, like, yes, we are struggling to find, because their house was not very nice. They were struggling to find work every day to provide for their families. And they said, like, but you know what? God is good. And they even had like this sign on the wall that says, like, God, I think me and my house we will praise the Lord because he is good. And I remember that touched me so much, because I was like, wow, for me, growing up in the Netherlands, having everything that I need, never having to think about food, or never having to think about, will my parents be able to pay for my school? That thought has never crossed my mind when I was growing up. And suddenly I realized this is so different. And to me, I would think, where is God? How come he's not providing? What's happening? And then to see that statement on the wall, and we talked about it, and they said, but God is good. God always is good. We can trust him. And especially when it's difficult, we need to trust him. And in the end, he always provides. And that, to me, and I know for our whole group, was such a wake-up call, and it was such a blessing to be there. And I have learned through traveling that sometimes if we're crazy, as people from Europe, with crazy, maybe, oh, we're going to go somewhere and maybe we can help people. And I've noticed, and when people say that, when we're going on a trip, I let them say it. And I know that during a trip, God flips that around. And then suddenly we realize we're the ones being blessed. We're the ones that are being blessed by faith that we see, by such strong mothers, strong fathers, who may not have the circumstances that they would wish for, but they have a faith that is solid as a rock. And so that's what I really, really loved, and what impressed me when I was in Indonesia. Every time I saw so much faith. So that's just a little bit about that happened in my first year. And that was really, really beautiful. So just to share a little bit about what we do as Compassion is we are an organization, an international, very big organization. And our mission is to release children from poverty in Jesus' name. And that's a very strong statement. We believe we want to release children from poverty, but we don't want to do that without Jesus, because in the end, the solution for your life, the solution for your eternity is getting to know Jesus. So that goes a little bit hand in hand. And we know that Compassion is a big organization by now. And we know that's because God's hand has been on our ministry for a long, long time.
And Compassion started about 70 years ago with a pastor. His name was Everett Swanson, and he was from the United States, and he went to South Korea for his work and to help there. And he was a medic. And one day he was staying in a hotel. And in the morning he woke up and he looked at the streets and he saw some trucks, some garbage trucks driving past, and there were men walking next to it. And just along the sidewalk, they were just kicking at some dirt and some newspapers and stuff. And he was looking like, what are they doing? And suddenly he realized that there were small children sleeping on the street. And these men were just kicking to see if the children were still alive. And if they were still alive, they would just let them lie there. But if they were not alive, they would pick up the children and throw them in the garbage truck. And that was just horrible. And it broke his heart. And he went back to the United States, and his story is like, I was in the plane asking God, this is not okay. What are you going to do about this? What are you going to do about this? And God asked him, what are you going to do about it? So he realized God is calling me to make a difference, to do something for these children. So he went back to South Korea. He started some orphanages, and that grew and grew and grew. And in the end, like a long time passed, the organization grew, and it grew into what Compassion is now. We no longer have orphanages. We look after children that just live with their parents or with their grandparents or other caretakers. But we have projects all over the world in 25 countries at the moment. And there's over 2 million children in our projects at this moment. So that's in 60, 70 years, that's how much it has grown. And over all those years, we've had probably around 3 million children in the projects. And of course, a lot of them have graduated from that. And it keeps growing, which is amazing. And the way we work, we believe that the church is the body of Christ. We believe that the church is called to be a light in the world, and especially be a light in those places where it may be dark or where people are struggling. But the thing is, we realize also, it makes sense, if you're a church and the church pastor and you're building a church in a community that is struggling to provide for their own families, how are you going to help? How can you be a church that reaches out to the people in that community? And so Compassion is an organization that comes alongside the church. We believe strongly in the church. We want to empower the church to reach out to the community, to help families that are struggling. So it's not, if you ever go to a Compassion project, the funny thing is you will not find a very big banner that says Compassion is here. You will find a banner saying, this is the Baptist church, or the evangelical church, whatever. And then it says it partners with Compassion, which is cool. And then it says it's a child development center. So the church reaches out to the community. They find the children and the families that need the most help. They select those children, they register them in the program, and the program looks a little bit different in every country, right? So I will tell you a little bit about what it looks like in Indonesia. I know that they go to the project every day in most places. So after school, they go to the project, they get some food, they get some lessons, etc. And they make sure that the children are healthy, they're being checked for their health, they're being checked on, is it going well at school? Do they need any a uniform or not a uniform? Do they need paper, pens, like all the practical things that are needed, which looks a bit different depending on the age, right? And we make sure they get some social emotional skills, which means we tell them about who they are, how they can make friends, but it can also be like music lessons or all those different aspects, because we believe if you want to invest in a child, you need to look at the whole child, not just food, not just education, but also their social skills, the way they make friends, the way they build relationships in a healthy way. And of course, we tell them about Jesus. So there's always, every project day, it starts with Bible lessons and things like that, and all according to their own age. Yeah. Is there so any, sorry. Yeah, very good, because I'll continue to talk if you don't interrupt. I have, yeah, okay.
you mentioned about the children and how compassion is not only focusing on physical, financial help, but also emotional side of the children, how they develop emotionally. Is there any, is it only particular for Christian children, of compassion goes for every children from across all the religions? And Yeah. So we always say we want to help the poorest of the poor, which is a weird expression, but that means that the church that we partner with, they know their community. And of course, they know the people that are part of the church, but they also usually know the other people in the community. And they, together with the leaders of the community, it looks a bit different again in every country. I know, for example, in Tanzania, in Africa, every street that has, I think, about 30 houses has a leader of that street. So they would work together with the leaders of that community and saying like, okay, what are the families that are struggling the very, very most? And then they go to these families and they explain, this is what a compassion program looks like. If you would like one of your children to be registered in this program, you can come on this and this day and we'll register your child. And they're very honest about, we're a Christian organization. So, and we're actually a church, which makes already people realize like, okay, here we go. We will tell them about Jesus. We will not force them to do something with that, but we will do Bible teaching. We will make sure that your child is healthy, that they can go to school. So they're very clear on the expectations. And then the family that wants to register their child, they can come and the children will be registered. And there will not be a question of, are you a Muslim? Are you a Hindu? Are you a Christian? It doesn't really matter. And of course, we believe and we trust that God has a plan for every child. And we've heard a lot of stories about children coming to Christ and bringing their parents to church and stuff like that. But even if a child is a Muslim and they stay a Muslim throughout the whole program, we'll still help them just as much as any other child, because that's our calling. yeah, okay. So that's how it works. So this is a little bit of how it works, and I'm very happy. I just got a message that I would love for my colleague from Indonesia. Yeah. Sorry, I just jumped into Tanzania for a moment. It's okay. From Indonesia to come in, and he is so he can explain a lot about what compassion does, and I would love to do the Q&A with him. Yeah. But the special thing is he was a sponsored child himself, so he grew up in poverty and he was sponsored. So I think there's no one better to explain to you what it's like and how it works. And my guess is he's going to do it in your own language. So I have no idea what he's going to say, but I know his story very well. So let me send him a message that he can jump in. Okay, then I will explain a little bit. Teman-teman mungkin udah bisa nangkap dikit ya apa yang sudah dijelaskan sama Bu Harriet tentang compassion. Ternyata mereka juga tidak hanya fokus ke anak-anak Kristen, tapi mereka juga menolong anak-anak yang non-Kristen, karena tujuan mereka memang untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin. Sebentar lagi wakil dari Compassion Indonesia akan tersambung ya dengan kita, dan dia sendiri akan menjelaskan sedikit bagaimana proses kerja atau proyek-proyek di Compassion di Indonesia dengan bahasa kita tentu saja karena dia dari Indonesia. Terus juga dia sendiri namanya Erlan Santoso. Saya nggak tahu apakah usianya sepantaran dengan kita atau mungkin lebih muda dari kita. Namanya Erlan Santoso. Dan Erlan ini juga salah satu anak yang dulunya dibiayai oleh orang-orang yang peduli untuk menjadi orang tua asuh istilahnya ya. Dan sekarang dia sendiri sudah merasakan hasilnya dan dia ingin membagi berkat menjadi bagian dari Compassion dan menolong anak-anak miskin lainnya. Jadi seperti estafet ya, berlanjut. Dia ditolong, kemudian dia sudah bisa mandiri dan dia lanjutkan berkat itu ke anak-anak lain. Okay, Harriet, maybe is there already? I don't think he jumped in yet. He's trying. He said okay, so he's probably maybe he needs the password, but he has the password, so he'll get in, I'm sure. I don't know if you have a waiting room where he might be in, or I think he's in the waiting room. I just admit. He's in. There he is. Erlan. His sound and camera are still off.
I can see. I see that. Yeah. I'm quite excited to see him because I haven't seen him for a while. Oh, really? How many Yeah. years ago? A couple of years. There he is. Oh ya, oke. Selamat malam ya di Indonesia ya. Malam. Iya, Pak Erlan, selamat datang di talk show kami tentang compassion dari grup Penuai Belgia Indonesia. Harriet udah jelaskan sedikit tentang Pak Erlan Santoso. Teman-teman juga mungkin ingin mendengar langsung dari Pak Erlan ya, bagaimana compassion di Indonesia dan juga dari pengalaman pribadi sendiri. Silahkan. Oke. Jadi langsung nih. Langsung aja. Langsung aja ya. Oke deh. Oke. Ini tentang testimoni dulu ataukah tentang pelayanan compassion di Indonesia dulu nih kira-kira nih. Bu Ros ya. Iya. Terserah gimana di dalam hati tergerak untuk ke testimoni dulu atau mungkin kerja compassion dulu di Indonesia. Terserah. Oke deh ya. Oke. Mungkin saya mulai dulu dengan pelayanan compassion dulu ya di Indonesia. Gitu ya, pelayanan compassion di Indonesia sebenarnya secara total gitu ya kita sudah 50 tahun ini sudah tahun ke-52. 52 tahun compassion di Indonesia. Jadi pertama kali itu ada di Manado waktu itu sekitar tahun 68 ya, sekitar tahun itu. Lalu tapi kemudian harus tutup gitu ya karena ada beberapa masalah integritas dan lain sebagainya. Lalu kemudian sekitaran tahun 84-85 itu buka lagi dan dimulai di Bandung. Saat ini sih kantor compassion ada di 2 lokasi kantornya, ada di Manado dan di Bandung. Gitu total anak-anak yang kami layani saat ini ada sekitar 150.000 anak-anak kurang mampu, anak-anak dalam kemiskinan yang kami bantu. Kita bekerja sama dengan 730-an gereja mitra. Karena memang compassion hanya bekerja sama dengan gereja seperti itu. Jadi ya bisa dibilang kita hanya kerjasama dengan gereja lokal. Jadi gereja lokal itulah yang akan mencari anak-anak yang dibantu. Lalu kita namakan gereja lokal itu pelayanannya dinamakan Pusat Pengembangan Anak. Jadi PPA gitu ya, disingkat PPA, Pusat Pengembangan Anak, di mana anak dikembangkan dalam 4 bidang aspek, baik dalam sisi spiritual, dalam sisi sosial emosional, fisik maupun kognitifnya juga gitu ya. Jadi kita bantu. Jadi sponsorship ini bantu mengembangkan anak-anak dalam 4 bidang ini, bukan cuma bicara spiritual aja, tapi ketika anak datang ke PPA, datang ke kegiatan, kita kasih makanan bergizi, kita kalau mereka sakit kita kasih mereka biaya untuk ke dokter dan lain sebagainya. Jadi kita memang benar-benar mengembangkan mereka tuh dalam 4 bidang gitu. Baik juga dari sisi kognitif kita bantu mereka dengan tambahan skill selain pelajaran-pelajaran di sekolah gitu ya. Kita juga bantu dengan pengembangan skill seperti komputer, lalu bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kira-kira sih seperti itu mengenai pelayanan compassion. Memang misi kita sama bahwa kita mau mengentaskan anak di dalam yang berada di dalam kemiskinan di dalam nama Tuhan Yesus gitu ya, releasing children from poverty in Jesus name. Jadi kita mau mengentaskan mereka dari kemiskinan, bahwa kita punya dream bahwa ketika mereka keluar dari program pelayanan anak ini, mereka jadi pribadi yang berbeda gitu. Bahkan mereka bisa keluar dari kemiskinan mereka. Kenapa? Karena selama mungkin 10 tahun, 12 tahun mereka ada di PPA, kita kembangkan mereka dari sisi skill juga, dari sisi kognitifnya juga. Sehingga ketika mereka keluar, mereka sudah punya keahlian. Yang harapannya mereka sudah bisa self support gitu ya, secara ekonomi gitu. Jadi secara ekonomi mereka bisa self support seperti itu. Jadi akhirnya mereka bisa keluar, membawa mereka keluar dari kemiskinan. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak? Nih saya panggil Ibu aja ya, saya panggil Ibu aja semuanya ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan dulu tentang pelayanan compassion atau enggak ada gitu? Sebentar kita ada sesi tanya jawab. Kalau Oke. Pak Erlan sampai selesai acara ini, mungkin sebentar bisa kita ini kan yang mau bertanya. Oke.
Boleh, boleh. Ya, kalau gitu mungkin saya mulai dulu juga dengan kesaksian. Nanti setelah kesaksian bisa juga kita masuk tanya jawab ya, Bu ya. Bu Ros. Oke, Bu Ros, thank you. Ya, tapi overall thank you banget nih. Tadi lupa saya thank you gitu ya untuk kesempatannya bisa berbagi dengan ibu-ibu semua di sini ya, luar biasa. Ada Bapak juga satu di sini ya. Oke, sip. Saya akan share screen, bolehkah? Boleh, Oke, silahkan. ya, oke, saya share screen ya. Oke. Ya, ya ini mungkin kesaksian, sedikit kesaksian saya, gitu ya. Nah, saya percaya bahwa setiap kita punya story yang berbeda-beda ya, bahwa setiap kita punya cerita, setiap kita punya lah mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda. Setiap kita pasti punya story yang unik gitu ya. Setiap kita saya percaya hal itu. Nah, ini cerita saya. Saya lahir dan besar dari keluarga sederhana, gitu ya. Dari keluarga sederhana, ayah dan ibu saya. Lalu saya punya 2 kakak perempuan, 1 kakak laki-laki dan 1 adik laki-laki. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Ketika saya kecil, saya dibesarkan di sebuah keluarga Buddha sebenarnya. Sebuah keluarga Buddha, dan ya karena memang sebenarnya kami ada keturunan Chinese gitu Bapak Ibu. Jadi orang tua saya dua-duanya Buddhis dan juga semua keluarga besar juga Buddhis. Nah, saya lahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Saat itu pekerjaan ayah saya hanya seorang supir dengan gaji yang sangat kecil dan harus membiayai 5 anak untuk sekolah dan lain sebagainya. Ketika saya kecil, mungkin saya, nah ini saya ya, tentunya yang paling ganteng di foto ini gitu ya. Nah ini saya, foto saya waktu kecil. Nah ketika saya kecil, saya ingat saya tinggal di rumah yang sangat-sangat, mungkin bisa dibilang nggak layak untuk ditinggali. Rumah yang terbuat dari bambu, kira-kira seperti ini gitu ya. Rumahnya kecil, mungkin hanya sekitar 5 kali 4 atau 5 kali 5 meter gitu ya. Tidak ada kamar mandi, tidak ada air bersih di sana. Sehingga setiap hari saya harus di masa kecil saya tuh harus bantu nimba air gitu ya. Saya harus jalan mungkin sekitar 500 meter untuk dapatkan air bersih yang bisa dibawa ke rumah. Seperti itu. Tidak ada no electricity, jadi nggak ada listrik sama sekali di rumah saya itu. Jadi kalau malam-malam itu lampunya tuh pakai lampu tempel gitu ya, yang kecil itu. Jadi benar-benar sama sekali nggak ada listrik. Jadi saya tahu bahwa bagaimana belajar di dalam kegelapan. Saya harus belajar dalam kegelapan dan lain sebagainya. Waktu saya kecil juga seringkali mungkin ada saatnya di mana orang tua nggak punya apa-apa untuk dimakan. Kadang saya harus tidur dalam kondisi lapar. Dalam kondisi yang ya perut keroncongan gitu ya, karena nggak ada apapun yang bisa dimakan. Tapi saya ingat satu kali beras di rumah itu tinggal sedikit gitu ya. Beras di rumah itu tinggal sedikit dan waktu itu mama saya itu buat jadi bubur gitu ya, kasih air yang banyak supaya jadi bubur dan sehingga akhirnya bubur itu kemudian dibagi ke dalam 5 piring gitu, bagi dalam 5 piring, semua anak-anak dapat makan tapi nggak dengan mama dan papa saya. Ya saya mungkin pengalaman-pengalaman itu melihat saya berpikir jadi bahwa iya ya orang tua tuh baik banget gitu ya, ngorbanin gitu ya untuk supaya anak-anaknya bisa makan dan mereka rela berkorban untuk mereka nggak makan seperti itu. Nah sampai akhirnya ketika saya berusia sekitar 7 tahun, papa saya meninggalkan keluarga. Jadi dia pergi, tinggalin keluarga tanpa kabar. Ya, jadi waktu itu, ya, I was abused by the absence of father. Jadi waktu itu saya ngerasa bahwa papa saya orang yang jahat, papa saya orang yang nggak baik, karena dia ninggalin. Dan sejak saat itu, mama saya harus berjuang untuk membesarkan 5 anak. Dia harus berjuang untuk membesarkan 5 anak
tanpa pekerjaan, sehingga dia harus cari kerja, bantu-bantu di rumah orang, dan lain sebagainya untuk membiayai kehidupan keluarga. Untuk membiayai 5 anak. Untuk bisa tetap sekolah, untuk bisa tetap makan. Saya tahu ini berat banget buat mama saya. Di mana ya dia harus berjuang. Ya kadang saya ngelihat gitu ya, walaupun mama nggak nunjukin kesedihannya, tapi saya ngelihat bahwa mama juga kadang nangis gitu ya, bahwa mama kadang nangis dan karena kondisi. Saya tahu karena kondisi gitu ya. Jadi saya dibesarkan dengan kakak-kakak dan adik saya. Ketika saya kecil saya tidak punya social life gitu ya, nggak punya kehidupan sosial di mana saya nggak punya keberanian untuk saya bergabung dengan anak-anak lain, main gitu ya. Jadi setiap kali pulang sekolah, saya hanya tinggal di rumah gitu ya. Saya hanya tinggal di rumah dan saya nggak berani untuk bermain dengan teman-teman saya. Karena I feel nothing. Maksudnya saya dari keluarga miskin, keluarga nggak mampu, nggak punya papa. Dan ya kondisi itu yang membuat saya nggak punya kepercayaan diri. Tapi saya bersyukur karena ketika saya usia sekitaran 8 tahun, ada gereja, sebuah gereja dekat dengan rumah, nggak terlalu jauh, dan itu dia partnership with Compassion. Jadi dia berpartner dengan Compassion, dan ketika dia berpartner dengan Compassion, di situ gereja ini merekrut anak-anak PPA, Pusat Pengembangan Anak. Jadi ini menawarkan kepada keluarga-keluarga kurang mampu. Dan di situ akhirnya mama saya itu mendaftarkan saya dan adik saya. Waktu itu mama saya mendaftarkan saya dan adik saya untuk ikut di dalam program pengembangan anak ini, di dalam PPA ini. Dan saat itu ketika saya didaftarkan di sana, di PPA, saya melihat bahwa teman-teman saya, mereka mendapatkan sponsor. Ini adik saya, foto adik saya. Mereka mendapatkan sponsor langsung. Ini kira-kira inside rumah saya ya, di dalam rumah saya. Nah, ketika itu termasuk adik saya yang laki-laki ini, dia dapatkan sponsor langsung. Kadang saya tanya sama pengurus PPA, sama koordinator di PPA itu. Saya tanya sama Pak Joko namanya. Pak Joko, kenapa sih kok teman-teman saya dapat sponsor, mereka dapat surat dari sponsornya, tapi saya kok nggak pernah dapat surat, saya nggak dapat sponsor. Saya tanya, tapi ketika saya tanya itu juga Pak Joko juga nggak bisa jawab gitu ya, karena nggak tahu juga alasannya. Dia cuma kasih encouragement bahwa kamu harus berdoa, karena Tuhan pasti kirimin kamu sponsor. Tuhan pasti kirimin kamu sponsor yang terbaik. Oke, saya ini ya udah saya tunggu. Sampai akhirnya saya harus menunggu hampir 1 tahun untuk saya dapatkan sponsor. Waktu pertama kali saya dapatkan sponsor, I feel so excited pastinya gitu ya. Saya ngerasa sangat excited, sangat bersemangat dan saya bilang, saya seneng banget akhirnya saya dapat sponsor. Saya tulis surat sama sponsor, surat perkenalan dan lain sebagainya. Tapi beberapa bulan kemudian, sponsor saya cancel. Dan saya nggak tahu. Itu mungkin sesuatu yang menyedihkan buat saya. Karena saya udah nunggu sponsor sampai hampir setahun. Saya menunggu sponsor. Tapi kemudian sponsor itu pergi gitu aja tanpa alasan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu kenapa dia pergi. Lalu saya tanya lagi sama pengurus PPA, sama koordinator, sama sekretaris di PPA gitu ya, sekretaris project. Saya tanya, Kak, kenapa sih saya kok nggak dapet sponsor saya kok cancel sih? Ya udah kamu doa lagi aja, nanti juga pasti Tuhan kirimin sponsor yang lain. Saya tunggu lagi sampai ini saya dapatkan sponsor yang kedua. Saya ingat nama sponsor saya yang pertama itu Mr. Michael Brown dari US. Lalu sponsor kedua ini mereka couple, suami istri tapi mereka nggak punya anak. Gitu ya, dan berapa bulan kemudian dia mereka cancel lagi. Dan mungkin itu jadi salah satu titik terendah yang paling sulit buat hidup saya adalah ketika saya tahu I feel rejected. Saya merasa saya ditolak gitu ya. Karena saya berasal dari keluarga nggak mampu, papa saya juga sepertinya menolak saya, menolak keluarga sehingga dia pergi gitu aja. Dan sekarang saya dengan sponsor cancellation ini saya ngerasa bahwa
ya sponsor nggak peduli dengan saya. There is no one who cares about me gitu. Jadi nggak ada satupun orang yang peduli sama saya, nggak ada satupun orang yang sayang sama saya. Saya ngerasa seperti itu. Sampai akhirnya, jujur saya feel discouraged untuk datang ke PPA gitu ya, merasa kayaknya males deh datang ke PPA, kayaknya juga nggak ada sponsor deh yang mau sponsorin ya. Kadang juga teman-teman bilang, dan sampai saya berpikir bahwa I was too ugly. Ya saya berpikir bahwa saya tuh terlalu jelek, saya tuh nggak seganteng adik saya tuh nggak seganteng teman-teman saya, sehingga nggak ada satupun yang mau sponsorin saya. Dan waktu itu kadang-kadang teman-teman juga ngejek gitu ya, namanya anak-anak gitu ya, kalau dipikir sekarang gitu namanya anak-anak, kadang mereka ngejek juga, ya ngomong yes you're too ugly gitu ya, kamu terlalu jelek, gak ada satupun dari sponsor yang ingin sponsori kamu. Jujur itu apa ya, break my heart gitu. Itu benar-benar melukai banget gitu hati saya gitu. Gimana saya ngerasa bahwa saya nggak seganteng adik saya nggak seganteng teman-teman saya. Sampai akhirnya saya harus menunggu sponsor yang lain. Ketika akhirnya saya dapatkan sponsor yang lain, mereka adalah couple juga dari US, Dave and Tracy Nichols nama mereka, dan mereka punya 2 anak perempuan yang masih kecil-kecil, saat itu usianya 3 sampai 5 tahun. Gitu ya, setelah saya menunggu beberapa bulan lagi, akhirnya saya dapatkan sponsor saya yang ketiga. Ketika saya dapatkan sponsor yang ketiga, ketika project director datang ke rumah saya dan bilang, Erlan, kamu dapat sponsor yang baru, kamu harus tulis surat sama sponsormu gitu kan. But I feel not excited anymore gitu. Nggak excited lagi, nggak seneng lagi. Kenapa? Karena waktu itu saya berpikir ya paling cuman berapa bulan sponsoring, setelah itu mereka pergi lagi gitu. Ya saya cuma pengen jaga hati saya gitu, nggak mau terluka untuk kesekian kalinya. Singkat cerita, saya nulis surat, dan bulan demi bulan saya bersyukur bahwa apa yang saya pikirkan, bahwa sponsor ini mungkin hanya mensponsori saya sekian bulan dan pergi, itu tidak pernah terjadi. Dave dan Tracy Nichols itu adalah special sponsor buat saya. Gitu ya, karena mereka mensponsori saya sampai benar-benar lulus dari PPA, lulus dari Pusat Pengembangan Anak ini. Dan ketika mereka kirimin saya surat, kirimin banyak hadiah kecil. Ya, hadiah kecil is a simple things gitu ya, seperti bookmarker, gitu, pembatas buku, stiker. Dia hanya kirimin hal-hal simple seperti itu. Tapi waktu saya terima itu, I feel so special. Saya ngerasa sangat spesial, sangat istimewa gitu. Kenapa? Karena finally gitu ya, saya dapetin sponsor yang sayang sama saya walaupun saya nggak pernah ketemu. Singkat cerita, waktu pas ya mungkin sekitar saya umur 11 tahun, saya dapat surat dari sponsor saya, dari Dave and Tracy Nichols. Di surat itu dia bilang, Erlan, kami sangat sayang sama kamu, kami sangat mengasihi kamu, kamu ganteng dan lain sebagainya. Dia ceritakan hal-hal yang positif, hal-hal positif tentang saya. Dan kemudian dia bilang gini di surat itu, Erlan katanya, kami menaruh foto kamu itu di kulkas di dapur. Sehingga setiap hari kami bisa melihat kamu, kami bisa mendoakan kamu, kami bisa berpikir tentang kamu. Dan waktu itu mereka bilang, kadang-kadang katanya, anak-anaknya mereka, namanya Emily, nama anak yang pertama itu, Emily 5 tahun itu, ambil foto saya dan mencium foto saya itu. Waktu saya baca surat itu, gimana sponsor saya cium foto saya sangat merasa sangat spesial. Dan saya bilang, oh gitu. Ya, mama saya pun juga jarang cium saya, jarang peluk saya. Apalagi papa saya nggak ada di dekat saya. Tapi ini ada orang lain yang kita nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, dan dia cium foto saya. So I feel so special. Di akhir surat itu, sponsor saya, Dave and Tracy Nichols, bilang, dia kasih, sama seperti kami mengasihimu, Tuhan juga mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kamu begitu sedemikian rupa sehingga dia mengaruniakan anaknya. Mereka kasih ayat Yohanes 3:16. Hari itu saya lari kepada mentor saya di PPA dan saya bilang, saya cerita, saya ketemu sama Kak Daniel namanya. Kak Daniel, lihat, saya bilang, ini sponsor saya tulis surat gimana mereka cium foto saya. I feel so special, Kak Daniel. Saya bilang terus mereka kasih tahu ayat ini, dan hari itu lewat surat sponsor dan lewat bimbingan dari Kak Daniel, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
saya menjadi Kristen. Sejak saat itu saya tinggalkan cara berdoa saya dalam agama Buddha dan lain sebagainya. Saya benar-benar menjadi pengikut Kristus karena surat dari sponsor itu. Karena bimbingan dari mentor saya di PPA itu. Jadi ada saya menjadi Kristen dan saya cerita sama sponsor saya sudah jadi orang Kristen sekarang, sudah percaya kepada Tuhan. Sponsor saya encourage, mereka sangat senang dan encourage. Kamu harus belajar untuk baca Alkitab dan lain sebagainya. Sehingga ini iman saya semakin bertumbuh. Lewat pengenalan saya, lewat Bible study dan lain sebagainya. Nah, ada banyak hal yang saya dapatkan dari PPA, dari gereja mitra di mana saya dilayani. Terus saja saya belajar bahasa Inggris. Saya belajar komputer. PPA shape my character. Membentuk karakter saya. PPA itu juga membentuk etika saya. Kesopan santun, higienis gitu ya. Bagaimana harus menjaga diri, menjaga kebersihan, pola hidup bersih dan sehat. Itu diajarkan semua di PPA. Gitu. Tapi yang terpenting dari semuanya itu, saya mengenal Tuhan lewat pelayanan di PPA. Saya mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya lewat pelayanan di PPA. Dan saya waktu itu, saya mulai bantu melayani dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, akhirnya lewat pelayanan PPA juga itu mengurangi beban buat mama saya. Kenapa? Karena artinya buat saya dan adik saya laki-laki ini, namanya Irwan, kami udah nggak perlu lagi, mama nggak perlu lagi mikirin kami berdua. Kenapa? Karena untuk biaya sekolah, PPA juga yang tanggung, dan lain sebagainya. Jadi, itu decrease burden lah di mama saya, gitu ya, mengurangi beban di mama saya. Nah, kurang lebih saya 10 tahun. 10 tahun saya dilayani di PPA, di Pusat Pengembangan Anak tersebut. Nah, saat ini saya sudah berkeluarga, saya sudah punya istri, tentunya satu istri, gitu ya, namanya Yvonne. Dan Yvonne ini juga dulu sama, anak PPA juga. Gitu. Jadi kami sama-sama bertumbuh di PPA sebenarnya. Sebenarnya ini pernikahan anak PPA gitu ya. Pernikahan anak PPA di mana kami sama-sama bertumbuh bersama gitu di pelayanan PPA. Dan puji Tuhan kami sudah dikaruniai satu orang anak, umurnya 9 tahun. Kami sudah menikah 10 tahun. Anak kami usia 9 tahun, namanya Lovely Praise. Lovely Praise karena kita berdoa bahwa anak kami bisa menjadi pujian yang indah bagi Tuhan. Sekarang sedang planning anak kedua sebenarnya ya, sedang planning anak kedua. Ya kalau saya punya anak kedua, nanti saya kasih namanya worship. Ya, supaya kemanapun saya pergi saya bawa praise and worship ya. Ya, bercanda aja ya. Ya jadi namanya anak saya pertama praise. Ya sekarang dia sudah kelas 4 SD. Ya kalau Ibu Bapak melihat sekarang saya punya kehidupan yang layak. Punya kehidupan yang luar biasa. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya percaya bahwa kalau saya bisa seperti sekarang, itu semua karena ada orang-orang yang menginvestasikan hidupnya buat saya. Ada gereja yang menginvestasikan hidupnya buat saya. Ada pengurus PPA, ada mentor-mentor yang membina saya, menginvestasikan hidupnya buat saya. Ada sponsor yang membantu secara finansial, secara keuangan, untuk saya bisa bertumbuh menjadi seperti sekarang. Sekarang saya bekerja di kantor Compassion di Indonesia. Di kantor Compassion di Indonesia, dan bersyukur atas anugerah Tuhan, saya sekarang ada di posisi manager of partnership, jadi manajer kemitraan, di mana di bawah supervisi saya ada sekitar 83 gereja mitra yang di supervisi saya punya tim, ada 6 orang under my supervision, ada sekitar 19.000 lebih anak yang dibantu, dia ada di bawah supervisi saya, gitu ya. Ya saya bersyukur kalau saya punya kehidupan yang layak dan lain sebagainya, itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi juga ada bantuan dari orang-orang yang menginvestasikan hidupnya buat saya. Nah, saya punya selalu sebagai mantan anak PPA, gitu ya. Saya dan istri, kami berdua long time ago, dulu kami pernah dibantu. Kita selalu punya dua mimpi. Kita punya dua mimpi. Saya dan istri punya dua hal yang jadi mimpi kami. Mimpi yang pertama, saya tidak akan pernah mengirimkan anak-anak saya untuk masuk di PPA. Ini bukan karena PPA jelek, bukan. Bukan karena PPA buruk, bukan.
PPA itu bagus banget pelayanannya, gitu ya. Tapi saya tahu bahwa saya bisa membesarkan anak saya tanpa support dari orang yang lain. Kenapa? Karena saya sudah rilis from poverty in Jesus' name. Saya sudah keluar dari kemiskinan di dalam nama Yesus. Sehingga saya bisa membesarkan anak saya bisa membiayai hidup anak saya, dan saya sudah hidup di dalam mimpi itu. Saya tidak pernah mengirimkan anak saya untuk bergabung di PPA. Dan buat saya itu sesuatu yang perlu disyukuri. Karena kalau anak PPA punya anak, dan anaknya masuk PPA lagi, artinya kita gagal mengentaskan mereka dari kemiskinan. Itu mimpi yang pertama. Tapi mimpi yang kedua, sebagai mantan anak PPA, sebagai alumni dari Compassion, kita punya dream bahwa kita ingin mensponsori anak. Dan bersyukur sejak 7 tahun yang lalu, kita bisa mensponsori satu anak, namanya Yogiran. Dia berasal dari Medan, dari Nias tepatnya, tapi dia tinggal di Medan, di kota Medan, di Sumatera Utara. Yogiran ini ketika kami bersama dengan beberapa teman, kita mensponsori anak ini. Dan sekarang dia sudah seperti ini, gitu ya, sudah cukup besar, sudah di SMA sekarang dia. Ya bersyukur bahwa kami bisa berkirim surat, bisa berkirim kabar, dan lain sebagainya. Ya semua karena kasih setia Tuhan, karunia Tuhan. Kalau dulu saya dibantu, sekarang saya bisa mensponsori anak yang lain. Sampai akhirnya ini anak sponsor anak yang kami sponsori, namanya Yogira. Sekarang dia sudah di SMA. Sampai akhirnya kira-kira sekitaran bulan Januari tahun ini, sebelum COVID ya, sebelum terjadinya COVID-19, di Januari itu satu kali saya buka websitenya Compassion. Ketika saya buka websitenya Compassion Australia, di situ ada anak-anak, dan saya menemukan ada satu anak namanya Mika, masih usianya 2 tahun, dan dia di situ ada tulisannya anak ini dalam prioritas. Kenapa? Karena sudah menunggu sponsor sekitar 358 hari. Dia menunggu untuk disponsori. Ketika saya lihat anak itu, tiba-tiba saya teringat dengan masa lalu saya, di mana saya juga harus menunggu untuk disponsori, dan saya merasa sedih karena melihat teman-teman dapat surat, dapat hadiah dari sponsor, tapi saya enggak. Akhirnya saya tergerak lagi oleh belas kasihan, saya ngobrol dengan istri, dan akhirnya kita putuskan, kita mensponsori anak yang kedua. Namanya Mika, umurnya 2 tahun. Jadi kita mensponsori anak ini sekarang, jadi ada Yogirang dan Mika yang kita sponsori. Ya bersyukur, dulu kami berdua, saya dengan istri dibantu, sekarang kita bisa memberkati anak lain dengan mensponsori 2 anak lain. Ya semua karena kebaikan Tuhan. Ya, saya selalu ingat dengan Proverbs 18 verse 21 gitu ya, Amsal 18 ayat 21. Di situ dibilang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tapi saya sangat suka dengan versi The Message. Gitu ya, Alkitab bahasa Inggris The Message dibilangnya words kill. Words give life. They are either poison or fruit, you choose. Kata-kata kita bisa membunuh. Kata-kata kita bisa memberi hidup. Itu bisa menjadi racun atau buah, tergantung kita memilihnya. Saya tahu bahwa saya adalah produk di mana ada seseorang, yaitu sponsor saya, yang mengirimkan give words of life, words of hope, words of love for myself. Saya percaya bahwa sponsor saya, mereka menggunakan kata-kata mereka untuk mengencourage saya, memberikan hidup, memberikan harapan, bahkan memberikan kasih kepada saya. Nah, saya tahu bahwa kalau mereka menggunakan kata-kata mereka untuk memberikan hidup, saya juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, saya encourage ibu bapak semua, yuk kita pakai kata-kata kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Kita pakai perkataan kita untuk menyelamatkan orang lain. Untuk menjadi buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Kalau tadi saya cerita, bahwa ketika usia saya 7 tahun, papa saya meninggalkan keluarga. Akhirnya pada tahun 2012, saya bertemu dengan papa saya. Papa saya ketemu. Papa saya ternyata pergi ke US. Dia pergi ke US.
Dan saat itu tahun 2012 saya pergi ke US dikirim oleh Compassion untuk ikut training di Compassion Internasional di Colorado Springs di US. Saya hampir 10 hari saya untuk training di sana. Dan akhirnya saya bisa temukan papa saya di US, dia tinggal di LA, di Los Angeles. Akhirnya setelah beres training di Colorado Springs, saya putuskan untuk saya datengin papa saya. Saya datengin papa saya dan saya bilang ketemu. Ketika saya dari penerbangan dari Colorado Springs ke Los Angeles, saya tiba mendarat di sana di LA, papa saya jemput di bandara. Ketika saya masih menunggu koper tuh ya, masih menunggu koper, tiba-tiba ada yang manggil saya dari belakang, Erlan. Lalu saya berbalik dan saya temukan seorang pria tua ini. Pria yang tua gitu ya, rambut sudah putih semua. Kenapa? Karena saya ingatnya papa saya itu dia ya ganteng, rambutnya hitam, dia lebih tinggi dibanding saya. Kenapa? Itu bayangan saya waktu saya kecil. Tapi waktu saya ketemu, saya temukan papa saya itu ternyata sekarang lebih pendek dibanding saya. Jadi, akhirnya saya tanya, are you Aming Santoso? Saya pakai bahasa Inggris waktu itu. Are you Aming Santoso? Iya, katanya. Oh, saya tahu dia papa saya. Kebayang 22 tahun nggak pernah ketemu, momennya sangat awkward gitu ya, awkward moment, kikuk, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus ngomong apa. Dan saya cuma salaman sama dia. Saya salaman sama dia, karena saya nggak tahu saya harus what I have to say gitu ya, apa yang harus saya lakukan, what should I do, saya nggak tahu gitu. Kebayang 22 tahun nggak pernah kontak, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, dan akhirnya ketemu nih di depan mata saya, papa saya ini. Akhirnya singkat cerita beres, koper datang, saya pergilah ke rumah saya. Saya sekitar 1 minggu, saya tinggal dan berbagi share room dengan dia, dengan beliau, dengan papa saya ini. Canggung iya, kikuk iya, nggak tahu harus ngomong apa, nggak tahu harus ceritanya mulai dari mana dan lain sebagainya. Singkat cerita di tengah minggu, di masa liburan saya di LA itu, saya tinggal dengan dia. Beliau ambil cuti dari pekerjaannya, beliau kerja di restoran, sebagai koki di restoran Indonesia di LA. Singkat cerita, dia ambil cuti sehingga dia bisa temenin saya main. Dia temenin saya main seharian itu. Kita pergi main ke pantai dan lain sebagainya. Singkat cerita, waktu pas makan siang kita pergi ke sebuah restoran. Di restoran itu kita duduk berhadapan. Ketika saya berhadapan, saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan semua perasaan dan menanyakan hal-hal yang ingin saya tanyakan. Lalu mulailah saya tanya sama dia. Kenapa kamu tinggalin keluarga? Kenapa kamu nggak pernah balik ke Indonesia? Kenapa kamu nggak pernah hubungi? Tahu nggak kamu gimana mama saya harus berjuang? Saya tanya semua itu dengan emosi. I feel bitter. Saya merasa kepahitan dengan papa saya. Dan saya ngerasa bahwa he is a bad guy. Dia adalah seorang bapak yang nggak bertanggung jawab. Dia adalah seorang bapak yang nggak punya kasih. Kenapa? Karena dia rela ninggalin istrinya pergi gitu aja tanpa kabar. Buat saya dia adalah orang yang paling jahat di dunia. Jadi waktu itu saya marah dengan dia, saya nangis di depan dia. Tapi dia nggak bisa jawab apa-apa. Dia hanya terdiam dan nggak ngomong apa-apa. Singkat cerita, 1 minggu sudah berlalu, saya tinggal dengan dia. Dan hari terakhir, papa saya drop saya ke airport, LA Airport. Ketika saya sudah keluarkan dari mobil, koper saya dan segala macamnya itu, saya mulai jalan menuju ke gate buat check-in dan lain sebagainya. Ketika saya sedang berjalan, saya tahu bahwa Tuhan bilang sesuatu sama saya, bahwa saya harus lakukan sesuatu sama papa saya. Waktu itu, akhirnya saya balik ke belakang dan saya melihat dia masih berdiri di situ. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya tinggalin itu luggage saya tinggalin troli luggage saya, karena saya bawa 2 luggage waktu itu. Saya tinggalin troli saya, dan akhirnya saya lari. Saya lari ke papa saya, dan untuk pertama kalinya setelah 22 tahun, saya peluk dia. Saya peluk dia dan saya bilang sama dia bahwa I will forget about the past. I don't care about your past.
But I care about your future. Saya nggak peduli dengan masa lalu, saya bilang. Saya mau melupakan masa lalu, saya nggak peduli lagi dengan masa lalu kamu, masa lalunya Papa. Tapi saya peduli dengan masa depannya Papa. Dan saya bilang, I choose to forgive. Saya tahu nggak mudah untuk ngomong itu. Nggak mudah untuk ngomong saya memaafkanmu. Nggak mudah, tapi saya tahu bahwa itu kekuatan Tuhan. Dan akhirnya saya peluk dia, saya nangis, dan saya bilang sama dia, for me, you are still my hero. Buat saya kamu adalah pahlawan. Waktu papa saya dengar itu, dia pun mulai menangis. Akhirnya kita berpelukan bersama, menangis bersama di tengah-tengah airport, LA Airport. Mungkin terlihat seperti drama Korea gitu ya, yang penuh dengan emosional di tengah-tengah airport dan lain sebagainya. Tapi saya tahu, lewat momen itu, hubungan kami Tuhan pulihkan. Sejak saat itu saya pulang ke Indonesia, dan sejak saat itu kita berhubungan. Kita telepon, saling menelpon setiap 2 minggu sekali. Kita saling telepon, kita saling berkabar, dan lain sebagainya. Saya cerita di sekitar 2016, saya terpilih untuk ikut sebuah project di US. Dan saya sampai 1 bulan di US. Akhirnya saya info lagi ke papa saya, Pak, saya mau ke Colorado Spring lagi. Saya bilang, selama sebulan, tapi setelah itu saya mau stay dengan papa, sekitar seminggu sampai 10 hari, saya bilang gitu. Boleh nggak? Oh boleh. Akhirnya beres project di Colorado Springs, sebulan lebih, itu hampir sebulan. Akhirnya saya pergi lagi ke LA, dan papa saya jemput lagi di bandara. Tapi pertemuan kedua ini pertemuan yang berbeda. Ketika pertemuan pertama itu awkward moment, tapi pertemuan kedua ini pertemuan yang luar biasa karena saya bisa peluk dia, saya bisa cerita dengan dia. Hubungan kami benar-benar sudah dipulihkan. Dan singkat cerita, saya 1 minggu tinggal bersama dengan papa, dan di akhir sebelum saya pulang ke Indonesia, saya share tentang Jesus. Saya share tentang Yesus ke papa saya, dan papa saya buka hati, akhirnya dia pun juga bertobat dan percaya kepada Tuhan. Sejak waktu itu saya langsung tinggalin Bible saya di sana, Alkitab saya, Pak baca Alkitab ya gitu. Kadang waktu lagi telepon saya bimbing papa saya untuk baca Alkitab dan lain sebagainya. Nah itulah pemulihan yang terjadi antara hubungan saya dengan papa saya. Desember 2018, papa saya meninggal dunia di US, tapi saya bahagia, saya bersuka cita. Karena saya tahu Papa saya ada di pangkuan Bapa di surga. Papa saya ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang jadi sukacita saya. Mungkin Papa saya nggak pernah kembali ke Indonesia, tapi saya tahu lewat bagaimana Tuhan merancangkan hal-hal yang baik. Pertemuan pertama untuk pemulihan hubungan, dan pertemuan kedua untuk membawa Papa kepada Kristus. Dan itu sesuatu yang nggak pernah saya sesali. Pengampunan yang saya berikan buat Papa, itu nggak pernah saya sesali. Kenapa? Karena itu merubah kehidupan saya, merubah kehidupan Papa. Ya, jadi Ibu, Bapak, di dalam Yohanes 15 ayat 16 bilang bahwa bukan aku yang memilih kamu, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, diberikannya kepadamu. Kita dipanggil Tuhan untuk berbuah. Kita dipanggil Tuhan untuk berdampak hidup kita. Jadi saya mau encourage ibu bapak semua. Jika ibu bapak punya finansial yang cukup, why not? Jika bapak ibu support Compassion, mensponsori anak di Indonesia tentunya. Gitu ya. Saya sangat mendukung jika bapak ibu bisa mendukung juga anak di Indonesia gitu. Kenapa? Karena Tuhan panggil kita untuk menghasilkan buah yang tetap, buah yang bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Kita bisa menjadi bagian dari kehidupan orang lain dan menjadi berkat buat orang lain. Saya selalu percaya bahwa sponsorship it works. Ya, sponsorship itu bekerja gitu ya. Dan sponsorship itu is not talk about money, but sponsorship is talk about relationship. Bagaimana hubungan antara sponsor dengan seorang anak itu bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Ya, itu saja mungkin kesaksian saya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau diklarifikasi, silahkan. Oke, terima kasih banyak buat Pak Erlan. Sangat menyentuh sekali ceritanya ya.
juga dengan firman-firman yang dibagikan itu mengingatkan kita kembali bahwa kita terpanggil untuk menghasilkan buah. Oke, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Buat ibu-ibu, teman-teman yang punya pertanyaan entah mengenai Compassion Indonesia, proyek-proyek sosial mereka, terus yang lain-lain, silahkan kalau mau ditanyakan. Okay, if you have any questions, because we are now in the session of question and answer, you can give your deliver your questions. Probably Harriet will answer when it's related with Harriet, and then maybe you want to give comment about testimony of Erland, it's also okay, and adding more or sharing also similarity, it's all open. So, okay, ladies, I don't see any other brothers. Okay, ladies, and yeah, okay, Erland, silahkan ya kalau ibu-ibu mau ini bertanya, siapa aja, kami udah buka sesi pertanyaan ini. Oke, Ibu Ami, silahkan Ibu Ami. Selamat sore, ya. selamat malam Bapak Erland. Iya, Bahasa Indonesia aja ya atau bahasa Iya, bahasa Indonesia ya, boleh Bu, boleh. Ya, okay. Saya mau nanya ini Compassion ini, waktu itu saya bertahun-tahun saya nyumbang foster parents, saya tapi tidak tahu apa ini sama kira-kira jalannya atau tidak. Itu saya nggak tahu bedanya apa. Bedanya, sorry, barusan sempat hilang suaranya Bu Ami. Bisa tolong diulang pertanyaannya? Saya mau menanyakan apa ini grup Bapak Erland ini sama dengan tujuannya sama dengan foster parents yang sudah lama sudah itu mulai. Karena saya sudah dari sejak tahun 80 dengan foster parents membantu anak Indonesia yang ada yang miskin, dan itu saya waktu itu kirim setiap bulan ya itu uang, tapi saya tidak bisa bertemu karena saya juga kerja sosial dengan dokter di sini, dan saya kebetulan dikirim ke Flores dan saya cari itu anak, tapi saya tidak bisa bertemu sama sekali, malah saya susah untuk bertemu dengan mereka, selalu dihalangi. Saya tidak mengerti apa ini grup ini begitu caranya sama dengan cara Bapak. Ya, itu saja yang saya tanya. Jadi Compassion itu memang ya bisa dibilang mungkin dengan lembaga yang Ibu Ami alami gitu ya berbeda. Kenapa? Karena di Compassion itu dimungkinkan untuk ketemu langsung dengan anaknya. Dimungkinkan dalam artian kunjungan ya. Kunjungan ketika misalnya Ibu Ami satu kali pulang ke Indonesia dan misalnya saya mau mampir nih. Kebetulan saya punya anak yang disponsori di mana misalnya ya di Jawa Tengah, misalnya di Semarang atau di mana gitu. Itu dimungkinkan untuk bisa bertemu. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa Compassion mungkin kalau foster parent ada pembatasan, tidak boleh ketemu, dibatasi komunikasi. Justru kalau di Compassion itu komunikasi itu jadi salah satu jembatan. Lewat surat itu jadi salah satu sarana untuk bisa berkomunikasi. Bahkan semua sponsor itu akan mendapatkan update foto setiap 18 bulan sekali. 1,5 tahun sekali itu update fotonya seperti yang tadi saya tunjukkan itu ya, anak yang saya sponsori itu kita bisa lihat nih pertama kali mensponsori seperti ini, kira-kira wajahnya, tingginya. 1,5 tahun kemudian kita akan dapatkan foto update terbaru seperti itu. Jadi memang mungkin agak sedikit berbeda ya Bu Ami ya dengan yang Bu Ami dulu ikuti gitu ya, karena di sini kita memang membangun relationship malah gitu. Bukan cuma dengan anaknya, bahkan dengan keluarganya pun kita bisa say hello kepada orang tuanya si anak yang kita sponsori itu. Begitu sih Bu Ami kira-kira. Ya, memang saya terima dengan foto itu, saya terima selalu, surat juga saya terima, tapi saya sudah datang di Flores jauh masuk kampung cari itu, tapi nggak bisa ketemu. Itu yang saya heran. Itu saja. Tapi saya ingin dong ketemu, kalau udah bertahun-tahun saya sponsor. Kok saya pengen lihat anaknya apa ya tuh. Tapi kalau beda ya, saya memang sudah stop sih foster parents karena saya tidak puas apa yang saya dapatkan ya. Bukan saya minta balis kembali, tidak. Tapi saya pengen lihat semuanya tuh bagaimana keadaan anak ini. Ya. Maybe Harriet, you want to add something about Compassion? The difference between Compassion and foster parent. Yeah, I think you said something about the relationship, how much Compassion focuses on the relationship and letters and photos and stuff, right? Yeah. This is how far my Indonesian, I speak Erlang a little bit better than I speak Indonesian. I think that's the, that's the thing.
So yes, I think that's one of the big differences. And first of all, Foster Parents is amazing organization as well, and they invest in children. So that's I always want to start with any organization that is investing in children. We want to bless with our words, and that's amazing. But also, it's good to know like what makes Compassion unique compared to other organizations. And one of the things that I know is different is, first of all, the in Jesus' name part. We believe that if we want to invest into a child holistically, like in every part of their lives, we also want to invest in their spiritual life and give them the opportunity to hear about the gospel, to get to know Jesus, and to make that decision if they want. So that's something that Foster Parents Plan will not do. And I think another unique part is the fact that we partner with a local church, so that a project is not a compassion project in itself, but it's always the local church that will reach out to the children, that invests in the children. So when every time Erland was speaking about a PPA, it's a project, but it's at the same time, it's going to the church. It's the church that reaches out all the time. So I think those three things, in Jesus' name, the church, and the focus on the personal relationship between the sponsor child and the sponsor, those are three things that I think make Compassion unique. And I think you just heard in Erland's story how important that relationship is, how important those words are for the development of a child. And so I think those are the biggest things that stand out in the difference between Foster Parents Plan and Compassion. It's a good question. Yeah, thank you very much, Mr. Harriet. Okay, Thank you. Yeah, thank you, Harriet. Also for Erland. Kalau ibu-ibu ada lagi yang mau bertanya, mungkin mengenai sponsorship, gimana kalau misalnya ada yang tertarik, prosesnya gimana, silahkan ya, kita kasih kesempatan untuk ibu-ibu semua. I want to ask to Miss Harriet, if someone wants to help for a couple of children, is it possible if the donors not to be revealed? And also, but if the donor wants to get the how do you call this, the report, is it possible to get the updated report every, let's say, a couple of months? And also for the financial reports, like, is it going to be audited by a credible auditing company or not? Wow, good question. So you're asking if you want to sponsor a child, if you can do that anonymously, right? Right. And also that I don't that this person doesn't have to send any letter or something, because yeah, if the amount of the children is a lot, let's say 1,000 children, yeah, basically you don't have time for that. So I get it. is that possible? And also, is it possible that let's say what's the name, Mr. Erland, or other colleagues of him who have been helped by the organization, or who are volunteers in this organization to do such thing, let's say to how do you call it, to give the attention to these people, these children, because let's say A wants to help 1,000 children, but A doesn't have time to send a letter and or give any other attention. So is that possible to delegate it to like Mr. Erland or something? So this person basically just help financially. Yeah, but the attention and so on and so forth be delegated to other people who have the heart to do that. I get it. Yeah. That's I love the question. And I love the heart behind the question. So I'm gonna, and you also asked a little bit about the financial integrity, which is a good question. And I'm gonna ask Erland to share a little bit about the
the reviewing and how that financially is being reviewed. But Mhm. first of all, there are people that, or companies or organizations that say we want to sponsor a lot of children, but Mhm. we will not be able to write all of them. And that's where we have correspondence sponsors. So correspondence sponsors are actually people that don't pay the 33 euros a month, but they do write the letters because you understand, we find it's really important that every child is connected to Yeah. one person that they can actually see and know and hear from and receive those letters, etc. So that's one thing. So we have already in the Netherlands about 500 people that are correspondence sponsors for probably 2,000 or 3,000 children. So they write letters, they have a system, and they love that. They pray for these children. So for a sponsor child, actually it's almost like a double blessing, because they have a sponsor that's paying for them and they have a sponsor that's writing them letters. But for the sponsored child, the person who's writing the letters feels like their sponsor. So when they're young, they will feel like, oh, this is my sponsor, because they are writing me letters, they're sending me photos, they're encouraging me. And then maybe when they're a little bit older, the correspondence sponsor will tell them, you know what, there's actually another person also who loves you and has been investing in you. So that's how it will. So we will make sure that the child will get everything they normally get. And that's one thing. When there is a person who says, like, I want to sponsor hundreds or maybe even 1,000 of children, that's the moment where from Compassion Netherlands, we say, let's sit down and make a plan, because that is such a big commitment that we really want to make that really well. And then we can say, like, so do you want to sponsor children like all over the world? Or do you want to sponsor children in a certain region? Or maybe in a new project that is starting? Do you want to sponsor some new, like children in new projects? And how can we update you regularly how it's going? I can imagine that a sponsor like that doesn't want a report on every one of the 1,000 children, but wants to know how it's going overall in total. So if someone is willing to invest in a way like that, that's definitely when we say, like, hey, let's sit down and talk about the best way to do that. Maybe even help funding to start a new project, then the children that are sponsored there. And of course, we're going to make sure that there are reports and they stay involved, etc. And is it possible, because you just mentioned about the new projects, is there the proposal or what do you call that? Yeah. In business, we call it financial projections. Yeah. And but also not just the numbers, but all the materials or the information. And is it possible to be linked if, let's say, someone soon wants to connect it to her trust fund in the US? Because in the US, there is certain law or policy regarding charity. So let's say A is going to set up a trust fund in the US, and linked to that trust fund is a foundation trust. So it's a trust, but in the form of foundations. But I don't know if you already, if you have been dealing with this kind of thing with people in the US, because in the US there is certain law for this. So it's tax write-off or something. Yeah. So basically, let's say A wants to put X amount, and if A puts X amount there, then the amount of money will not be taxed. So it can be transferred directly for the charity project. But Yeah. I don't know yet if it's possible to, if the project is done in other country outside the US. So that's something that I would like to know, because Yeah. yeah. So we can, like, I think to give a really quick answer to that, there are options like that in the Netherlands and in Belgium as well, also with the tax deduction, but it will probably be a little bit different. So we need to figure out how that works. So maybe But after this one, it meeting, will be in the US. So Sorry? it has to Oh yeah, be that will work. based. That's no problem, because we are based in the US anyway. So that might even be a US connection. And but maybe we can chat about this a little bit more after this meeting, or call each other in, because that's very interesting to find out and to look in. That would be good.
Would you like Erland to share a little bit about how we do, how do we make sure that there's integrity in the projects when it comes to the Yes. finances? Yeah. Yes, sure. Yes, You're going to so switch to actually, Indonesian again, right? okay, Indonesian, oh English. Nggak apa-apa bahasa Indonesia aja. Oh, bahasa Indonesia aja. Iya. Jadi sebenarnya kita kan jadi gereja itu kan terima support dari Compassion setiap bulan. Nah, kita itu ada yang namanya partnership facilitator. Partnership facilitator ini mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar satu PF kita sebutnya, satu PF itu mereka itu handle mungkin di dalam satu kelas itu sekitar 10 sampai 14 gereja mitra saja. 10 sampai 14 PPA. Jadi mereka itu adalah orang yang bertanggung jawab jadi jembatan antara Compassion dengan gereja mitra, dan mereka juga yang bertanggung jawab terhadap include administrasi dan lain sebagainya. Jadi sekalipun kita ini bisa dibilang kita pelayanan ya, gitu ya, mereka melakukan pelayanan dan kita memberikan support, mereka dituntut juga untuk membuat financial monthly report gitu ya, MFR gitu, monthly financial report setiap bulan mereka akan buat itu. Dan itu juga dikirimkan ke kantor Compassion sebagai bentuk pertanggungjawaban termasuk semua nota-notanya. Itu nota-notanya akan di-scan dan kita bisa cek. Nah, selain itu, kita juga setiap 1 tahun atau sampai 2 tahun sekali, kita akan ada internal auditor yang datang ke PPA tersebut dan mengecek. Karena ini bagian dari kita memastikan bahwa gereja juga menggunakan uang ini in the right way gitu ya, di dalam jalan yang benar gitu ya, tidak ada penyimpangan dan segala macam. Ketika kita menemukan adanya masalah integritas, kadang itu tuh bisa membuat akhirnya kita putus kemitraan. Kenapa? Karena integritas itu salah satu value-nya kita. Di Compassion itu ada kita punya values, dan values kita itu integritas. Ketika ini sudah bicara masalah integritas dan sudah tidak bisa lagi diselesaikan, kita akan ya bisa dibilang kita akan berhenti bekerja sama, bermitra dengan gereja mitra tersebut gitu. Jadi memang kita benar-benar memastikan, kalau bisa dibilang bahwa bahkan di PPA pun kita ada istilahnya ada 3 level of defense gitu ya, 3 pertahanan utama gitu ya, di mana di setiap gereja mitra juga mereka punya komisi gitu ya. Jadi selain ada pengurus PPA itu mungkin yang hari-hari di bisnis, day to day bisnisnya tuh staf PPA, ada koordinator, sekretaris, bendahara, lalu koordinator tutor mentor, dan staf perlindungan anak. 5 staf inti inilah yang mengelola uang dan segala macam. Tapi mereka juga punya komisi. Jadi setiap bulan ketika sebelum mereka mengirimkan financial monthly reportnya ke Compassion, mereka akan minta komisi keuangan di gereja itu untuk cek dulu. Itu sebagai level 1 gitu ya, defense, the first defense gitu ya. Jadi memastikan bahwa komisi oke, sesuai, nanti ditandatangani oleh pastornya, oleh gembala jemaatnya dan lain sebagainya, barulah kirim ke Compassion. Ketika di Compassion akan ada PF yang mengecek juga, dan nanti akan ada bagian finance yang mengecek juga. Itulah mungkin bentuk apa ya, salah satu bentuk pertahanan kita, 3 level of defense gitu ya, pertahanan-pertahanan yang kita coba terapkan supaya kita make sure, memastikan bahwa setiap uang yang sponsor berikan, setiap donasi yang diberikan itu akan digunakan dengan cara yang benar, dan itu goes to the children gitu ya. Jadi itu untuk pengembangan anak. Dan selain itu ya tadi seperti yang saya bilang, ada internal auditor yang datang secara periodik dalam waktu biasa 1 sampai 2 tahun sekali, itu ngecek mundur ya laporan keuangan sampai 2 tahun sebelumnya itu dicek juga untuk memastikan. Saya mau nanya, itu kalau misalnya si orang itu, misalnya si A itu mau tetap ada apa namanya, external auditor dari one of the big four, itu mungkin nggak? Nah, itu mungkin perlu ditanyakan sama Harriet gitu ya. So Miss Harriet, I would like to ask, if let's say the person, let's say A, would like or the way she does things should be with an auditor, independent auditor from one of the big four. So you understand what I mean, right? One of the big four means either from PwC or KPMG and so on, Deloitte, and what else? The other one? Yeah, one other. And it's also because if it's in the US, even if for foundation trust, everything has to be checked properly through independent third party independent auditor. Why? It's just to make sure
because if there's a problem, you know, because many like, okay, I don't want to judge people, like many people who wants to do money laundering. Yeah. Many times they do things like that, and so that's why the regulation is also very tight in the US, even it's Yeah. for foundation. So that's also one of the reason is just to report to the government there that the money is being used properly. So Yeah. and by giving the third party independent auditor report. Yeah. Audit report. So is that possible? I would definitely have to ask that, but my guess is yes, because to be honest, if I have to explain how all the auditing works within Compassion, Yeah. I'm not even able to do that because it's so big and complicated, because we know that if stuff goes wrong with our finances, if we don't use the money the way we promise our sponsors, we're going to be in trouble. And if we don't have financial integrity, if we don't do what we promise we will do, if we find out things that are not right and we don't correct them, we're going to be in trouble. So there's a very big system, I know, like even, I don't know exactly what Erland said, but it's 100% true what he says, and he knows way more about it, how it works in Indonesia. But we can definitely find out, because we know there are other major donors in the US that give to Compassion for big projects, etc. And I know that they will have the same kind of questions. So the only thing that I can do is say like, hey, I will find out for you how that works in the United States to other major donors, because it will probably be the same way, because every person who wants to invest their money, they want to make sure that it's done well. And if it's someone in the US, I'm sure that there are other people that are doing the same thing. So we can see how that works. And if that would be a way that this sponsor or donor is happy with. So, and otherwise we'll find a way around that to make that work and make sure that the audits are done in a way that the donor appreciates and is happy with. Okay, And because the for government example, needs to be integrity. for example, I know a foundation in Indonesia also doing the same kind, but a little bit different. It's called Yayasan Tangan Pengharapan. It's made by two pastors. It's a couple, Miss Henny Christianus and Miss Johannes Christianus. So they built the foundation, I think, around 13 years ago or something. But I just knew that they have McKinsey, you know, the multinational company, auditing doing the audits and maybe consulting also for their project. So that's also for them. It's the way for them to, for what do you call it? I forgot the word. It's like being accountable. It's for accountability. Integrity, yeah, accountability and integrity, yeah. Yeah, so it's just I would like to know about that, because probably also there will be other contacts of A who will want to help, but before before I first need to make sure. Absolutely. Need to make sure about it, and but maybe maybe better I ask you after, separately. Yeah, and to be honest, as I told you, like my job within Compassion is a little bit different than some of my colleagues are really specialized in working with major donors and big organizations. So it will be good to get each other's contacts so that I can get some information about how that works, because it's not really my expertise, and we need this to do this really well. I can feel that, and so we need to connect the right people with each other, I think. So so we'll be able to do that, no problem at all. Also, another question, last question. How many how many children in Indonesia that Compassion is going to help? So not so far, but the new project. Ooh, how many? Many. Can you give like a number? So, so at this moment, we have about 150,000 beneficiary, registered beneficiary
but about around maybe about more. I don't know exactly the number, but we also have still we call it unsponsored kids, unsponsored children. Oh, okay. Yeah, so they are the children. They are already registered in the compassion, but they don't get a sponsor yet. Yeah, How we many? still have. I think maybe for 10% until 20%, we still have. Yeah, and also now we have expansion to the poorest region, poorest area as well. So we just also open in Toraja as well, in Toraja and in like in Sabu Island in Nusa Tenggara, Nusa Oh, Tenggara Timur, yeah, Nusa Tenggara NTT. Also in Sabu Island, we just open and recruit more children as well. okay. So you mentioned per child is how much? 30 euros something? 33 euros per month 30. per child. That's net. Net is 33. Sorry? Netto is 33. Yeah, yes, exactly. Okay. Uh, Okay. Maybe for details we can talk Yeah, the later. Yeah. maybe Yeah. another ladies also want to ask question. Oh, cool. Ya, teman-teman kalau ini Okay, thank you. pertanyaan, Thanks, Grace. kalau ada pertanyaan lagi mengenai sponsorship, ya silahkan. Sriwati. Regina? Yeah, good afternoon, everybody. I just want to know about now we want to become a sponsor for the child. Okay, we thinking we can do that, but we don't know about our future. We never know that our future is because something happened to us, and then with one of another reason we must to stop to sponsor them. I just want to know that what is consequence to us as the sponsor and to the children. That's a good question. Like ugly question, but it can happen. Example, we Yeah. hear about the Mr. What Ekdaria. Adam. They got it, to sponsor before, and then he feels so sad, and then he must to stop to sponsor the child, but we don't know why. Yeah, that's why now we're thinking our condition okay, but we don't know. But one of another reason we must stop to help them. Can you tell me what is the consequence or what happened later like that? Yeah, this can happen. Yeah, maybe this is not one or two did it. I think many people did it like that. I just want to know that. Thank you. Can I explain a little bit first, and then Erlan can maybe even share a bit more about how they communicate that to children in the project. So what happens is if a child is registered, we try and find a sponsor. So if you sponsor a child and you write letters, and in a couple of years' time, somehow your financial situation changes and you cannot sponsor a child anymore, that means you may have to stop. And we always say, like, maybe you can find someone else who can help out, or maybe someone wants to, someone who could take over the sponsorship and you can continue to write. That's like an option. But sometimes people just have to stop their sponsorship, right? And that's the moment then when and it means that the child will still continue to go to the project. Because that's something that sometimes sponsors wonder about. Like, does it mean the child doesn't get an education anymore, that they don't go to the projects anymore? No, once they're registered in the projects, they will stay. As Compassion, we've promised the parents of the child, we will look after your child. So they will stay in the project, which means Compassion has to find another sponsor. Until the time they find another sponsor, there is a fund that Compassion has that will pay for that child to receive everything that normally the sponsor paid for. So maybe it will take a couple of months, maybe a year to find a new sponsor. But during that time, the child will continue to go to the project. They will receive an education. So they will, like, in that sense, nothing will change. What will change is that the child will hear your sponsor had to stop. And as probably Erlan can say, it helps a lot if you can write a letter and say, like, we still love you, we'll pray for you, but our financial situation has changed and we're not able to support you anymore, but we love you. You know, it's how you finish that and how you explain it and how it helps the project staff to explain it to a child will help a lot, I think. So that's the thing. So the child will still receive all the help that they need,
But then maybe Erlang, you can explain a little bit like how does it work? Like because it happens, sponsors stop, No. and then people in the project, the staff, the volunteers Ya, have to explain to a Bu child. Sri ya, Bu Sri Bati ya. Oke, jadi Bu Sri sebenarnya ketika sponsor stop gitu ya, tapi anak-anak itu tetap akan berada di project. Mereka tidak akan dikeluarkan dari project, mereka tetap akan mendapatkan benefit yang sama dengan anak-anak yang disponsori gitu ya. Jadi tetap mereka dapat benefit untuk pendidikan, dapat benefit untuk spiritual dan semuanya tetap tidak ada pembedaan antara anak yang disponsori ataupun yang tidak disponsori. Jadi tetap mereka berada di PPA dan tetap mereka dilayani sebagaimana seharusnya mereka mendapatkan yang sama. Tapi mungkin yang sedikit berbeda adalah ketika anak yang disponsori itu dapat letters gitu ya dari sponsornya misalnya. Tapi untuk yang anak-anak unsponsor itu tidak dapat misalnya seperti itu. Tapi memang Compassion dari mana akhirnya untuk membiayai anak-anak yang nggak punya sponsor ini? Nah, Compassion sendiri punya dana khusus untuk anak-anak unsponsor. Jadi di cover lah sama dana ini, dana cadangannya Compassion mengcover untuk anak-anak unsponsor ini sampai nanti anak ini bisa dapatkan lagi sponsornya. Nah, memang ketika misalnya kita tahu bahwa kondisi juga tidak menentu, apalagi sekarang dalam situasi sekarang, mungkin banyak yang terdampak secara ekonomi, ada banyak yang harus kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Cancellation banyak-banyak, tapi mungkin bagaimana si sponsor juga bisa mengkomunikasikan kepada anak, misalnya dengan menulis surat bahwa mohon maaf, misalnya karena situasi seperti ini, saya harus stop sponsoring gitu ya. Nah, saya percaya bahwa setiap kita anak-anak di PPA juga mendoakan sponsor. Ini bisa jadi doa pokok doa dari sponsor dan saya percaya bahwa anak-anak sebenarnya akan mengerti. Di konteks saya dulu, ketika saya akhirnya merasa kecewa dan sedih karena tidak ada kabar dari sponsor, bahwa sepertinya seolah-olah gitu ya sponsor itu pergi begitu saja gitu. Tapi dalam konteks sekarang gitu ya dengan dimungkinkan surat dan lain sebagainya, sebenarnya surat juga cepat sekali sekarang nyampainya gitu ya, prosesnya lebih cepat gitu. Jadi oke, kita bisa jelaskan bahwa saya harus stop mensponsori kamu bukan karena saya tidak mengasihi kamu, tapi saya terpaksa ini karena mungkin kondisi dan lain sebagainya. Seperti itu. Kadang juga anak-anak terima surat kok yang menyatakan misalnya ada sponsornya yang sakit karena relationship-nya sudah dibangun, jadi kita bisa be vulnerable gitu ya untuk menyatakan kondisi kita seperti apa. Bahkan anak pun juga menyatakan kondisi seperti apa kepada sponsor sehingga bisa saling mendoakan juga. Seperti itu sih Bu Sri Bati. Jadi secara pelayanan tetap dilakukan. Terima kasih. Ya, thank you. Ya, Ibu Regina kayaknya tadi ada mau bertanya ya, silahkan. Satu pertanyaan lagi setelah itu kita akhiri. I think the time is leaving. MS is over. Become more exciting. Okay, one more last question and then we'll finish our program. Saya mau tanya, di Indonesia Compassion itu bekerja sama dengan gereja apa aja? Yang pertama, yang kedua, apakah gereja itu Compassion yang pilih atau gereja sendiri yang minta bergabung dengan Compassion? Oke, ya baik. Nanti saya akan jelaskan prosesnya ya Bu ya. Untuk denominasi gereja banyak banget Bu gitu ya yang bergabung. Itu ada di GPIB gitu ya. Kalau ibu-ibu ada yang tahu GPIB ya, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Ada GPDI. Jadi berbagai macam aliran gitu ya. Mulai dari aliran yang Protestan sampai aliran Pantekosta, karismatik, GBI juga ada gitu ya. Jadi kita denominasinya banyak gitu ya. Banyak banget denominasinya, bahkan gereja-gereja daerah gitu ya, lokal yang sifatnya suku gitu ya. Contoh gereja Toraja, gereja misalnya itu juga ada gereja Nias gitu, misalnya seperti itu banyak juga. Nah, gimana cara proses menjadi mitra Compassion? Jadi biasanya Compassion sendiri punya strategi. Kita punya strategi untuk saat ini, strategi kita dua. Kita akan menyasar kepada area atau region yang pocket Christian pocket kita sebutnya, kantong-kantong Kristen, di mana banyak orang Kristen, itu yang pertama, dan yang kedua, daerahnya miskin. Tentu saja ya, itu harus ada dua komponen ini. Daerahnya membutuhkan, miskin secara perekonomiannya, gitu, tapi juga kantong Kristennya juga cukup banyak. Kenapa? Karena kalau kita di daerah-daerah yang bukan Kristen mungkin agak sulit nih bicara tentang isu kristenisasi dan lain sebagainya, itu terjadi juga di Indonesia.
Nah, jadi biasanya kita akan, oke, kita sudah tentukan secara strategi kita akan masuk ke satu daerah, satu area. Nah, nanti kita itu akan mengundang dari gereja-gereja yang ada di area tersebut, gitu ya. Kita memperkenalkan diri, kita dari Compassion itu apa, PPA itu apa. Jadi kita melakukan seperti advokasi gitu ya. Jadi kita menjelaskan tentang pentingnya pelayanan anak, pentingnya peranan gereja dalam memberantas kemiskinan, pentingnya pelayanan gereja, pentingnya gereja berpartisipasi aktif di dalam mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya. Itu topik-topik yang kita inikan. Nah, dari situ, misalnya dari undangan seminar atau advokasi pertama, biasa kan datang tuh gereja-gereja. Nah, biasanya kalau orang yang gereja yang memang benar-benar akhirnya tertarik, mereka akan datang di invitation kedua gitu ya. Di pertemuan kedua ketika kita invite pulang, mereka datang. Tapi ada juga misalnya, enggak lah, ini nggak sesuai mungkin dengan visinya gereja, tidak sesuai dengan misinya gereja, nggak align gitu ya dengan visionnya. Nah, mungkin mereka memutuskan, oke, tidak akan datang ke second meeting, misalnya seperti itu. Tapi kemudian, ketika sudah 2 kali sampai 3 kali, 4 kali kita envisioning. Gitu ya, kita namakan envisioning, mengajak gereja-gereja untuk berpikir apa sih masalah sosial yang dihadapi di sekitar gereja, bagaimana gereja sekarang ini sudah melayani, nah bagaimana apakah gereja membutuhkan supporting resources dari organisasi lain untuk misalnya membantu gereja sama-sama mengentaskan kemiskinan. Nah, dari situ nanti mereka tertarik, akhirnya kita akan nanti survei ke gereja tersebut. Banyak hal yang kita survei, ketika survei itu kita lihat secara legal ini sah atau tidak di mata hukum. Karena kita juga nggak mau bermitra dengan gereja yang mungkin tidak punya izin gereja, karena itu bisa jadi masalah lain lagi gitu ya. Jadi kita cek secara legal, kita cek secara visionnya mereka, apakah mereka betul punya visi yang sama nih dengan Compassion. Karena tentu saja ketika kita bermitra, berpartner, kita harus punya visi yang sama dong. Kita berjalan bersama-sama untuk mencapai visi yang sama. Jadi kita cek vision mereka, kita cek tersedia nggak tempat buat ruangan-ruangan kelas. Kenapa? Karena otomatis ketika kita mendaftarkan anak, 100 anak, 200 anak, apakah gereja punya fasilitas yang cukup sebagai ruangan-ruangan kelas? Misalnya seperti itu. Karena kan anak-anak kan datang ke gereja, dikembangkan ada kelas pengembangan apa, kelas pengembangan apa. Jadi secara otomatis fasilitas gereja juga infrastrukturnya itu diperhatikan. Juga itu jadi salah satu poin-poin yang kita nilai. Nah, dari situ ketika semua memenuhi persyaratan, nah barulah kita akan bekerja sama, bermitra dan bekerja sama gitu ya. Nah, memang kadang banyak banget yang ingin bermitra dengan Compassion. Di satu daerah itu bisa sampai 50 misalnya. Nah, itu nanti biasanya akan ada seleksi, kita kunjungi lagi, kita lihat lagi, survei dan lain sebagainya. Karena biasanya di satu klaster itu hanya sekitar 10 sampai 14 gereja saja yang kita pilih. Seperti itu Bu Regina kira-kira prosesnya. Gitu. Jadi dari gereja bisa mengajukan, tapi nanti kita akan ada proses pemilihan dan seleksi dari sisi legal dan juga hal-hal lainnya. Kita melakukan survei juga. Oke, terima kasih Pak Erlan untuk jawaban terakhir ya. Kita masih bisa lanjut, tapi waktunya yang nggak memungkinkan. Karena mungkin Pak Erlan dan punya aktivitas lain dan juga Bu Harriet ya. Okay, we will really want to continue, but we are so limited with the time. But it's really exciting and it's really interesting to know more than we just heard about compassion, helping children. Now that we really go to the root, I think. So it's really. If there is still any questions or probably people interesting, what shall they do? Who they can contact? I don't know. Harriet or Erlan can give information. So I think the easiest thing to do, I just shared my email address in the chat as well, but also Rose has all my details. I think the first thing I want to ask you, if you're thinking about sponsoring a child, or if you're thinking about maybe sharing this with other people in your church or wherever, please let us know, because we can connect you. We can make sure that you can sponsor a child from Indonesia. And maybe you even have like a certain place or an area in mind. Just send me a message or let Rose know, and we can contact you and make sure that you can sponsor a child, maybe even somewhere where you would like to sponsor a child. Because if you go to the website, there's a limited amount of children on the website, but there's way more children that we have that need a sponsor in Indonesia.
that are not all on the website. So that's just to make it a little bit more personal. And if you want to help children in Indonesia, one of the best things that you can do for Compassion, for the children, for the projects, is to talk about this. What Rose did is saying, like, you know what, I have a group of friends that I can share this story with. And you all may have groups of friends or families or churches. And as Compassion, we're so willing to come to your church, willing to come to, if you have a meeting or a group of friends or a business, or like Grace is saying, I have no idea who she's talking about, but I can feel that she has a connection somewhere. That is amazing. That's the best thing that you can do. That will be a blessing to other children. So even if you say like, hey, I'm not able to sponsor a child right now, you can still help us to get more sponsors, maybe to use your contacts, to invite us to your church. So if that's anything that you can think of, please let me know, or let Rose know. I'm pretty sure that she would love to help out with that. And she's amazing in making connections between people. And Erlan, can I just offer people that if they want to chat more with you, or if they want to invite you to come and speak at their church, like even online, that you're willing to do that, because you're amazing at it. And I think it's just, your testimony is so powerful. So I'm just basically offering people to meet you. We brought Erlan to the Netherlands a while ago, and he's been speaking in churches and to groups of people, to our volunteers, and it has been such a blessing. So, but online is very powerful too. So I think the best way to go forward, please pray for the work of Compassion. Because of the Corona crisis, there are more children that do not have sponsors than we have ever had before, because many sponsors in the United States had to cancel, which we can all understand very well, because their circumstances changed dramatically. But that means that right now we're focusing on finding as many sponsors for the children that don't have a sponsor yet. And Rose, if it's okay, I wanted to share a video, and I wanted to actually 2 videos that I share them with you, and you just share them with the group so that people can just watch it in their own time, because I think this is, and the live testimony of Erlan was just the most powerful thing I think we could give. Yeah. Absolutely. Okay. Thank you, Harriet. It's really lovely to have you here and sharing so much. Also, thank you, Erlan Santoso. Terima kasih, Bapak Erlan, sudah membagi testimoninya tadi. Memang benar-benar luar biasa ya, dan sangat inspiratif buat kita semua. Dan juga mendorong, semoga dengan gerakan Roh Kudus, hati kita juga terdorong untuk mengambil bagian. Bukan cuma sponsor saja, mungkin bisa menjadi pekerja sukarela ya, pekerja sosial dari Compassion, atau hal lain yang kita bisa kontribusikan untuk menolong anak-anak dari keluarga tak mampu ini. Okay, for ending our program, Harriet, we ask you, it's our honor to ask you if you would like to pray for us, for Compassion, and for the Word of God, entire world, or in Belgium or Indonesia. Yeah, I'm privileged to, yes. Let's pray. Father God, thank you so much. Thank you, Lord. Thank you for who you are, God. Thank you that you are the God that holds the whole world in your hands. And Lord, thank you that that even in this season of Corona and so many things going on in the whole world, Lord, that we know that you are still in control. And I remember one of my colleagues praying a while ago, there is no panic in heaven. Thank you, Lord, that you're in control, that you know what you are doing, that your plans for people are good. And Lord, we just want to thank you right now as we get together here as sisters and brother, that we were able to worship you, to pray, to hear Erlan's testimony, God. And apart from the work of Compassion, Lord, we can just see how powerful you can work in people's lives. Lord, we want to thank you for the miracles that you did in his life, for the restoration of the relationship with his father, that his father got to know you, God. And Lord, there's so many encouraging words that he spoke. And Lord, I pray for each and every one of us. You know our circumstances. You know, Lord, what we needed to hear today. Lord, I pray that your love and your grace and your goodness will have filled our hearts today. Because Lord, without you, we are nothing. The most important thing is that we live close to you,
that we know that you know what we need, that we know that you are with us, that you protect us, that your plans for our future are good. And Lord, I speak that over every woman that is listening right now, that we will know when we step into every day how good you are and how much you love us and how much you want to work through us. And Lord, maybe, we were in this meeting and we were hearing the story of Erlan and about the work of compassion, and we were maybe even thinking like, Lord, what do we need to do with that? God, I pray that as we walk away from this meeting, you will stir something in our hearts. Holy Spirit, I pray that you will speak to our hearts so that you will let us know what the right thing to do is. And every circumstance is different. We all come from different backgrounds. And Lord, we just want to thank you that when you start a fire in our hearts, that you will continue to make it burn. And Lord, whether we decide to get other people involved, or whether we decide to sponsor a child ourselves, or whether we want to do something else and just talk about this, Lord, we know that those are seeds that you can use to bring a harvest beyond our wildest dreams. Lord, I want to thank you for how you work in our lives. I want to thank you for the amazing privilege that you say to us as people, I want to work together with you. I want to build my kingdom through you. Lord, I pray that the encouragement that we heard today, that it will overflow from our lives to the people around us, to the people that we meet tomorrow. Lord, that we will realize every moment of the day how important our words are, the words that we get to speak into other people's lives. Lord, I pray that they will be a blessing always, that they will be full of encouragement and love. And Lord, I also pray that when we receive words, that they will be full of love and encouragement so that we can grow. But Lord, I pray most of all that we will continue to look at the words that you speak over our lives. No matter what other people say, you tell us that we were worth dying for. Nothing will ever exceed that. And we want to thank you for your sacrifice, Lord Jesus. We love you so much. We love you for who you are. We love you for what you've done for us. We love you for the plan that you have for this world. And we love that you want to work through us. Lord, we're here, we're ready to go. And we just want to say, have your way in our lives. And I pray a blessing over every woman in this meeting. And we're so looking forward to what you're going to do through this meeting, through our lives, because we want to give you the glory in our lives. And we pray all of this in Jesus' mighty name. Amen. Amen.